Chiki! Malilipad yun. Sige. Chiki! Kumain na? Hindi. Put it up kasi. Put... Chiki, do you want Milo? You want Milo na lang, Chiki? Ito. Uy, naglalakad. Naglalakad forward. Malilipad yun, malilipad yun. Malilipad. Malilipad. Chiki! Woohoo! Hey, nagkrob. Chiki! Chiki! Ah, pinadapo. Uy, naglalakad, grabe. Punta namin yun dyan. Grabe naman. Uy! 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 Ay, grabe na. Ah. Malilipad yun. Sige. Huy! Huy! Why are you doing that? Pwede. Ay, Hindi nga eh. grabe. When he's big na, he will sama in SM. Hindi ko siya malakas tumulong eh. Pero gusto niya nang lumipad-lipad eh. Wow! Paulan na lang dito. May dalawa. Oo, siya. Ay, Uy, grabe, grabe. Uy, uy. Uy. Hey, don't put it there. Nahilang kasi siya sa space eh. No. Kung saan maano, mahina pa siya bumakpak. Pag may tali ka, pwede mo. Uy, uy, uy! Wala, alalahin mo lang siya. Sundan mo lang siya. Ah, Sundan, lumipad. pag bumagsak yan, Hindi nga, siyempre sundan mo. Mabibilayan. Hindi. Huy, Ayun na, ayun. stop! Stop! Stop it! Stop! Yan. Stop it! It's gonna... Balik ka po. Ayaw niya na? ayun. I need some fan. Wait, 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 wait. Where is it? What's back in the cage? Can you put him inside the house? Put him. Bye-bye, Chicky. Uy, naglalabas oh.